अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। मेज़बान बहज जलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं गुलरुख और इंजीनियर हैं कॉर्नेलियस टेनर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कायदीन ने मुजाहिरीन को मुंतशिर होने की हिदायत कर दी। इसके अलावा लाहौर और दीगर शहरों के दाखिली और खारजा रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर जो धरने के करता धरता खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि कोई ये ना समझे कि जहाँ से चले गए हैं तो कुछ होगा नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और गिरफ्तार कारकुनों को रिहाई मिलेगी। इससे पहले वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ था, तो बताया गया कि आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करते चलें कि वो कई सवालात इससे उठते हैं। डॉक्टर फारूक हसनात से हम बात करते हैं। आप मुल्क के सियासी मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं, बैनुल अक़वामी अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर हसनात, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की तरफ से धरना देने वालों और मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया गया, उसके बाद भी कुछ न कुछ तोड़ फोड़ हुई, बहुत सारा तशद्दुद देखा गया, उसके बाद ये समझौता कर लिया गया, इसकी कुछ शराइत भी सामने आई, काफ़ी कन्फ्यूजन का सा मामला है। क्या वजाहत करेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? डॉक्टर फारूक हसनात। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर हसनात नहीं है हमारे साथ क्या? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी हेलो जी जी डॉक्टर हसनात जी। जी मैं सबसे पहले तो ये बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिन्होंने आसिया बीबी को रिहा किया। इसमें हुकूमत का कोई बात जी नहीं, हम उसके बाद की बात करें ना जी, उसके बाद की हम बात करें ना कि हुकूमत जी जी जी। तो मतलब है कि इन्होंने जो यहाँ पे जो धरने किए और रास्ते रोके और लोगों को साथ बदसलूकी की, उनको मारा, ये तो हुकूमत को वो चैलेंज कर रहे थे, और अदालतों के मतलब भी जिसकी भी जबान इस्तेमाल की और फौज की भी। अब बात यह है कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया है इससे काफ़ी नुक्ताचीनी भी हो रही है कि इसलिए कि और अगर आप इस तरह एक जत्थे बना के लोग और आपके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तशद्दुद के जरिए। डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, राइट? डॉक्टर फारूक हसनात की लाइन ड्रॉप होगी, उनसे फिर बात करते हैं और इस सवाल का जवाब उनसे ज़रूर लेंगे। शमा, आपके डॉक्टर हसनात इस वक्त फिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर हसनात, किस तरह से आप हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में बात करेंगे? एक तरफ तो बड़ा सख्त किस्म का बयान देना, जिसके हमने दुनिया भर में पजीराई की गई कि पहली बार किसी हुकूमत ने बड़ा टिक के ये बात कही है कि जो शिद्दत पसंदों का माइंड सेट है या उनकी जो सूरत हाल है उसको नहीं तस्लीम किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे दिन ये सारा मुआहदा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, शमा ने इशारा भी किया कि गैर कानूनी किस्म के मसाइल भी हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें किस तरह से हैं, इसको किस तरह दिफा कर सकती है हुकूमत इसका? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने डिफ्यूज करने की पहले कोशिश की है। ये हेड ऑन नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि अगर पुलिस को इस्तेमाल किया गया, या रेंजर्स भी इन्होंने वैसे तो बुलाए हुए थे, फौज को भी कहा हुआ था कि आप भी तैयार रहें, तो अगर वो कोई कार्रवाई करते और वहां पे अमवात हो जाती तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इशू बनना था। लेकिन हुकूमतों को कुछ इकदाम करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में जब वो एक स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो अदारों को चैलेंज कर रहे हैं, और ज़बान जिस किस्म की इस्तेमाल कर रहे हैं, बगावत की किस्म की वहाँ पे चीज़ आ रही थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मुआहदा बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और आप किसी को नहीं कह सकते कि आप उसको छोड़ दें या ना। पुलिस ने पंजाब में भी कोई हजारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हुए हैं। वो कोई हुकूमत के पास अथॉरिटी नहीं है वो उन केसों को जाके थानों से विड्रॉ करे। वो तो केस सब चलेंगे उनके खिलाफ बलवा करने के, लोगों को जख्मी करने के और कारें तोड़ने वगैरह के, जायदाद को नुकसान पहुंचाने के केसेस हैं। दूसरी बात यह है कि ECL पे उसका नाम डालें, उसमें ये कहा गया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई किस किस्म की करेंगे, कब शुरू होगी, ये सारी बड़ी अभी वेग चीजें हैं। तो मुबहम है बात। उन्होंने कही है जी। तीसरी बात यह है कि हम वो रिव्यू के लिए हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। वो तो अदालत का काम है, रिव्यू के लिए जाएंगे भी, और वैसे रिव्यू जो है वो बहुत कम ही मंजूर होते हैं, क्योंकि इनका काफी तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, तो प्रोबेबली उसी पे वो कायम रहेंगे। वो बात मेरा में नहीं इतनी अहम चीज सिर्फ ये है कि एक रिट को
اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے اور پھر مسلسل کیا جائے. 3 دن سے تو ہمارے یہاں پہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند ہیں, سب بند تھی. بازار بند ہیں, ہسپتالوں میں لوگ نہیں جا سکتے, کلینکس میں نہیں جا سکتے. انہیں پورا انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے پوری قوم کو اور پورے شہر اور شہروں کو. اور حکومت نے بالکل پہلے نرمی دکھائی, تقریر بہت سخت کی عمران خان نے, لیکن اس کے بعد جو ایکشن تھا وہ بہت نرم تھا. اب آئندہ کے لیے یہ چیز بالکل بھی پاکستان کی قوم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا ری پلے ہو, اس چیز کا پھر سے وہ کیا جائے. جی. اور جنہوں نے وہ زبان استعمال کی ہے اور دھمکی دی ہے اور قتل کی باتیں کی ہیں, ان کے خلاف تو کیسز بالکل درج ہونے چاہیے. یہ تو پورا معاشرہ, پوری قوم جو ہے اس کے اوپر متفق اس کے ساتھ ہوگی. اچھا جی, آغاز بھی اسی خبر سے ہوا تھا کہ جبیت العلماء اسلام سین کے امیر اور معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے سرپرست مولانا سمیع الحق کی میت کو خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع ان کے مدرسے میں منتقل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. جیسا کہ آپ کو ہمیں کل بھی بتایا تھا کہ انہیں جمعے کی شام کو راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھسنے کے بعد چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. وہ مظاہروں میں شرکت کے لیے پشاور سے راولپنڈی آئے تھے, یہ جو آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف ہوئے, اور شام کو وہ واپس جانے والے تھے. تو اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے جو شاگرد ہیں یا دوسرے ان کے ماننے والے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت سازش کی ایک کڑی ہے. ڈاکٹر حسنات سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, بالکل سادہ بے بنیادی سوال ہے, آپ کے خیال میں اس قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے ذاتی بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, اور جس طرح کا جتنے وار کیے گئے, جو اخبارات میں ہی آج آیا ہے کہ 12 مرتبہ ان پہ وار کیا گیا اور مختلف جسم کے حصوں پہ, تو یہ زیادہ اس میں پرسنل جو ناراضگی اور دشمنی ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں جب تک پوری انویسٹیگیشن نہ ہو کہ کہاں, لیکن بہرحال اس کا جو بھی اس کا وجہ ہو, یہ بات تو ضرور کہنی ہوتی ہے کہ کانسپریسی ہے, سازش ہے, کوئی افغانستان سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے. اور وہ اس لیے بھی یہ لوگ کہتے ہیں یا کہنا یہ پڑتا ہے ان کو کہ اس لیے کہ مولانا کے مدرسے میں ہی طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی, اور ان کے کافی روابط تھے افغانستان میں جو طالبان ہیں اور دوسرے جو جہادی گروپ ہیں. لیکن یہ کافی سالوں سے اس مسئلے سے پرے تھے, یعنی یہ ایکٹیو نہیں تھے بالکل, اور صرف یہ اپنا مدرسہ ہی چلا رہے تھے, بلکہ ملکی سیاست میں بھی ان کا حصہ نہیں رہا تھا. ہمیں یہ یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ مانگ رہے تھے سینیٹر بننے کے لیے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا جی. لیکن انہوں نے پھر بھی درخواست دے دی, ان کو 2-3 ہی ووٹ ملے تھے صرف, تو وہ سیاسی طور پہ ان کی کوئی خاص پوزیشن نہیں رہ گئی تھی. تو اس لیے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کوئی سیاسی کانسپریسی تھی اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ بڑے فعال تھے. وہ فعال تو وہ بالکل نہیں تھے کسی بھی معاملے میں, تو اس لیے, لیکن بہرحال وہ ایک شخصیت تھے اور ان کا ایک نام تھا, اور ایک زمانے میں وہ کافی وہ ایکٹیو بھی تھے افغانستان کے جو تھیٹر پہ ہو رہا تھا سارا کچھ, تو اس سلسلے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے.